Dear Mr. Lonely. Papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Andrea, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Singgulak iti edad ko at 30. Kadwak nga agbibiyag ni manang ko a masakit. Gapo iti napasamak ken kuana, kasla kabuteng kon ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrea. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Andrea, si kanti makamo dito'y library. Tamo meten, do alawas nga awanak. Wen ma'am, Jack nalipatan dahi ta ibagbagam apan ang celebraryo iti anniversaryo kani sweetheart mo. Naskan lang nga celebraran mi. 20 years. Agasam man day ta. Wen nga rod ma'am. Congrats kada kayo kani sir. Si Kangay mat, kaano kamot nga agkasar? Ala ni ma'am. Awan tupay boyfriend ko. Kasano, nakadulin kanto lang amin dito'y library. Sayang mat day ta kinapintas. Kasano da ka madiskubre dagiti babbaro no kasta? Addan tumatla siguro ah. Sapay ko mga rod, tamamit mo matan jay Prince Charming mo. Wen ma'am, urayak jay Prince Charming ko. Manang, pasensya kan ano narabyanak ka nagawid. Nagado nga min tinapan ijay library ita nga aldaw. Mabisina kon, nakaluto ka din? Dandanin, manang. Ipapudot ko lang ang daytoy ginatang ko ang naluto asidaan. No kumata sa anak wheelchair, siya kumanti agluto. Tapno saan ama na yun nanti stress mo. Anyakat ni manangan aya. Saan kumat apaka-stress anti pa nga si kasokkan ka. Oh, manang. Apay ngagsangit ka matan. Malagip ko lang ang tinapasama kanya kini. Gapo iti nakaro aselos. Naidoron nak di boyfriend ko iti agdan. Nga iso ti makagapo akastoya kita. Saan mo nga min alagi panday taan na palabas, manang? Agi sursuro akpay ko maita. No saan anadang ti spinal cord ko. Awanan serbiti biyak ko. No apay asibibiyag akpay lang amin. Manang, husto dahitan. Saan ka ngagsangit? Isagana kunti ka nam. Saan ako namangan? Ang manang. Kayat ko tiyag may-maysa. Naskan amangan ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Andrea, dagi jay libro ijay likod, naurnos ko aminan. Ma'am, itangal daw ti biyahiyo kan nila kay mo para iti panagturyo. Apay asimar ka pay laang. Umay ka pa'y tulungan Amok nga adu nga minti umay ita dito'y library. Hello, naimbaga malam. Good afternoon. Anya ti maipay ko, sir? Kasapulak ti libro, may sak nga minaman nurat. Kasta ka di, sir? Ibagam na anya ti kasapulam, tapno matulungan ka. Andrea, mapanakon ha? Sige ma'am. Enjoy your vacation. Miss, Jack na puutan, malamgaya men. Mangrekap kayong samat ten. When, sir? Na-enjoy ko matan tinagbasbasa. Mabalin ka diya buludak dagito'y dua a libro. Wana, sir. Day talagayam. Sir, kasapulak ti item. Sure. Isublim kalpasan ti may sa alawas, Jackson orayan ti may sa alawas. Isubli ka dagos, apaman amalpas ko mabasa. Kayat ko ngamin nga agsublimanin dito'y library. Ngayan tinapintas, ken maabalasang akaskan ka. Ni Sir Mat. Thank you. First time ko dito'y alugar. May sak anubilista. Jack laing pagarop. At dagayam kasto'y kalawa a library dito Ken napintas pa iti librarian.
Si ka talaga, sir. O sige, sir. Agpirmakan dito ay. By the way, call me Marco. Andrea mo tinagan ko, sir. Saan ako nga awagan iti sir? Palakayan nak ngamin, naawagan nak iti sir. Sige. Marco, no iso ti kayat mo. Nice meeting you, Andrea. Kayat ko nga kita tanto manen. Manang, adakon. Ada pasarabok kan ka akik. Andrea! Ha? Tulungan na! Ayan mo, Manang. Ha? Anya, tinapasamak kan ka. Kaya't ko kumati agluto. Ngam natumba akmat na niti wheelchair ko. Sige, tulungan kan, Manang. Talagang awanan, Sir Vic. Manang, saan ka kumanga agsaw iti kasta? Sige, tulungan ka tumakda. Tagtugaw ka iti wheelchair mo. Saan mo mat akinot ko ti dayta cake aginatang ko para kan ka, Manang? Awan ganas ko amangan. Kasapulan ka di nga agsublita iti doktor mo? Saanin ang masapol? Apay-pay laang. Angam, saan kan samot ten nga agtumtumar iti anti-depression nga agas mo, Manang? Nadlaw ko kadagiti kalabas. Awan gaganay gayam. Di nakpakadanagan. Okay, aklaang. Manang, malaglagip mo latta ka di ex-boyfriend mo? Nadadaal ti biyag ko gapukan kwa na. Kalpasan ang nagtalakak. Kat idi kasto iti kasasaad ko. Pinanawan na kon. Mangan takit din, Manang. Saan mon alagi panday ta? Andrea, ada ka di planom ang makiasawa. Di nagtultuladan. Nagtalakak unay iti lalaki. Asan na nga inikan iti importansya. Agan-anat ka, ading ko. Itaman pa'y aman-man ti tao dito'y library. Nagboring. Nakauli maklakat nga rod. Hello, Miss Beautiful. Ni Marco. Umay kon isubli dagitoy libro a binulod ko. Ada regalo ken ka. Cake and flowers. Saan ko mat a birthday, Para itinapintas a librarian, amang parparagsak iti aldaw ko. Ha? Angam, sobra da ito Marco. Imayak, gapot na kahit ka makita. Agang aw kan samot, Seryoso ak. Kan siyempre, umay ko isubli dagiti libro a binulod ko. Kat, bumulod ka manen? When? Mabalin ka di nga ibiro ka nak iti libro akayat ko? Wana, ibagam laang. Noan niya aklasit libro. Hello, ma'am. Andrea, kumusta kan? Kas iti sigod. Ada aklata dito'y library. Ay, kumusta nga iti panagbakasyon nyo, ma'am? Ada kami ita kanila kay ko dito'y Singapore. Bayan, tag-send kiti pictures meet up na makitam. Wow. Sige, ma'am. Imawag malagip ko dyan lalaki ako na nga isuket nobelista. Awen, ma'am. Marco tinagan na. Nagamam mo kayo gayam. Nice. Apay anak ko nice, ma'am. Nadlaw ko nga minti espesyal apa ng perpereng nakan ka. Baro ka di pa'y day chay? Ay, jakam mo no baro, ma'am. Kasano no isunja urayam a Prince Charming mo, Andrea? Dandanin man pas ti bakasyon mi. Kaya't mo ka di mati sumaruno nga ag bakasyon. Wen man, ma'am. Kaya't ko nga ipaay ti oras ko para ka ni Manang. Ay, un kayam. Kumusta nga ni manang mo? Mayat ka din? Kasjay lata, ma'am. Naka-wheelchair. Iso nga ron akayat ko nga ag-leave. Ay, depress man ang jekabsat ko. Manang,
Manon nga aldaw asaan ka anang nangan. Mang mga anak, Andrea. Kasano nga ibagam amang mangan ka? Di mon tupay kinut ko ti daytoy kanam nga imbatik dito'y silid mo. Jack matilmon. Kaslaki mapsuta kon. Ipan ka nga ron iji ospital. Sigurado nga agkapsot ka manang. Tadi kamot ngamin mangmangan. Saanen? Jakon kaya ti agsubli pa iji ospital. Dudwa talaangan manang. Pangaasim. Saan na kumamot aparigatan? Tano kastoy apanawon tirigat. Saan mo anam namaan dagiti dadduma akakabagyan ta? Hi, miss. Ha? Benji! Kumusta kang classmate? Ay, nurse ka? Iti daytoy nga ospital? Unay mo tayo tapang nakakigtot mo. Kas makita mo't. Naka-white uniform mak. Kan ada nameplate ko. Wen nga rod? Oh, asino ti pasyente? Kwa, niman manang ko. Si professor kapsat mo. Apay, anya ti problema. Mabalin kong i-follow up, wano tulungan, tapno saan na makipila. Amumot na ti ospital. Kwa, madamamot kit din ti consultation na dita psychiatry department. Anya? Nan ano aya? Atidog nga istoryaan, Benji. Sana bale. Alaklangan ti cellphone number mo, ta agdate tan tulangan. Oh, anya ti makunam? Sika talaga. Saan ka nagbaliw? Alang arudan, itad mo. Italang manan ang nagkita ta, ipaidam mo pa. Nasayata si Mragkan, Andrea. Ada good news ko kan ka. Anya day ma'am. Makitkitam ka di dayta red roses dita florera. Inted ni Marco dayta para kan ka. Imay ni Marco? Katuan, birbiro kan na ka. Kayat na kan sa nga arman. Agpaspasagid laang, ma'am. Ngam panagkunak, saan aseryoso? Os, amangan no tumay timing laan. Amangan mo't no in relationship. Ha? Kasjay nga tanga agpaiso? Oh, nagmamayata na denggan ti music. Makapa-in love. Di mo ko naan abaro ka pailaang, Benji. Imbaglakit din at naparuak pa'y. Mabalin ko ti agaram kan ka. Ha? Ay, sika talaga. Ibagaktiag pa'y sukin ka. Alda seryoso a relasyon ko idi. Doa na tawan ti napalabas. Kayat kung agkasar kami, ngam tinamat kayat. Amumot kanya ko. Seryoso ti kayat ko a relasyon. Kayat ko ti maadaan iti anak. Ngam saan na akayat? Saan nagsina kami na? Nasakit. Ngam anyangin nga ron. Kawal maramida ka. How about you? Boring ti love life ko. Saan to na boring? No, pastrakan nak nita puso. Agang angaw ka manen, Benji. Mamati ka kadi, iti bagakan ka. Aday tanti waitress nga giserve iti order ta. Ay, mabisin ka laang. Iso akas ta ti magbagam. Oh, Andrea, kumusta ti date mo? Naragsak mat, manang. Ni Benji ti kinadate ko. Malagip mo jay classmate ko, ang naka-press-press ko, idi high school kami. Juan, estudyantik pa idi. Kat, kumusta mo tantarik na, manang? Mayatan, di na kon pakadanagan. Nasayat no kasta, manang. Ngamin, jak kayat analadingit ka. Andrea, amang ano kayat na ka nga armon ni Benji? Kwa manang, ada sa bali akayat ko. Ngam, jak man mo. Kasla saan mo't nga interesado kanyak. Ngam ikikanak mo't iti sabong.
No kasta ti lalaki. Kaya't nala sa unday ta, ako rusunada na ka. Ngam saan na ka nga ay ayatan. Nga ta, manang? Basta agannad ka iti lalaki apangital kam iti biyag mo. Tapno saan ka ama itulat kanya. Andrea, ada surat para kan ka. Ha? Asino nga'y tinangipatulod iti dayta, ma'am? Naka-address mo't kan ka. Atoy. Agyaman ak, ma'am. Basaok man. Dear Andrea. Ado dagiti banag akayat ko nga ibagakin ka. Ngam awanen ti panahon. Sana kon ngagpakita. Kalpasan ti panagkalay sami iti babae nga imuna anam amok. Ket sapay ko ma, tamam amumat ti lalaki amang ipatagken ka. Agyaman ak iti kanito anam amo ka. Tanagbalin anaragsak ti biyag ko. Saan kanto amalipatan? Marco. Oh, saanan nga agpakita kanyak ni Marco? Tadan in kalay sana. Naimbaglakit din ta na ibaga kanyak ni Andrea nga umay ka dito'y balay. Wan, ma'am. Pambarak mo timang kumustakin ka. Jak pakit din malagip, no kaano ang nagbalin ka nga estudyante. Kaano kami ni din? Inam sa natawan tinapalabas, ma'am. Nurse kagaya man ita. Natsambak lang tipima sa board exam, ma'am. Manumutin at tawon ang naka-wheelchairak. Kat nila ang Andrea tinamnamaak ang makatulong kanyak. Kat sapay ko ma, tajay lalaki ang makatuluyan na. Kat maaklon na ti kaadak iti biyag ti kapsat ko. Oh, mabisin kayo ka din? Agmerienda tayon. Day taman ti kayat ko ken ka, Andrea. Nalaing kalat na ngagluto. Siliman nga rod. Ramanan mi man day ten lutom. Agayan ayat kamin kini Benji, Mr. Lonely, ket plano min ti agkasar, ita atawen. Ket wen, paset laangen tinapalabas ko ni Marco, nga inayat ko. Akala at adimteng, ngam kala at met apimanaw, iti biyag ko. Daytoy man ti pakasaritaat. Tuy pagayam mo, Andrea. Pagayam, Andrea, tinapasama kinimanang mo ti agserbi election ken ka. Ngagbalin ka anaanad, itinagan ni ayat. Ken mabigbig mo, tipod no akay papanan ti maysa a relasyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Andrea. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग बताइए कैसे हैं, कैसे नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग बहुत ही बढ़िया हैं। और दोस्तों आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि वो सरप्राइज़ है और वीडियो कल पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो 3-4 दिन में उस वीडियो को देंगे आप लोग को। आप लोग के प्यार आशीर्वाद की वजह से वो मिला है मुझे चीज़, और ऐसे आप लोग अपना प्यार दिला बना रहे हैं। और वो वीडियो के लिए आप लोग बेकरार हैं, मतलब छटपटा रहे हैं, तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत ही हम आज खुश हैं क्योंकि आप लोगों में इतना सपोर्ट किया कि आप लोग बताने से सरप्राइज है आप लोग के लिए। वो वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए बनाएंगे और उसे तो दिखाएंगे आप लोग को। और अभी देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कल ब्लॉगिंग नहीं पड़ा था, इसलिए हम आज सोचें कि ब्लॉगिंग कर लें आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अभी हम ऐसे बैठे मतलब, तो सोचे ब्लॉगिंग कर लिया जाए। ठीक है, तो बहुत ही कल हम लोग परेशान हो गए थे दोस्तों क्योंकि लाइट ही नहीं था, और लाइट नहीं था और
तो कुछ भी पानी वानी है ही नहीं था, तो हम लोग क्या किया जाए, और मतलब बिजली का बिल नहीं जमा हुआ था, मकान मालिक ने जमा किए थे, इसलिए मतलब लाइट कट गया था। तो रात में बना है, मतलब नदिया में बना है, तो फिर रात में हुआ। फिर हम सोचे कि उतनी रात को कौन वीडियो बनाएगा। तो दोस्तों हम लोग कल बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, हम लोग वीडियो कल पढ़ा ही नहीं था एक भी, और दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मोबाइल चार्ज हम अपने मौसी के वहाँ लगाए थे, और मतलब चार्ज हुआ थोड़ा, तो हम लोग मतलब खाना वाना बनाए टॉर्च जला के। क्या किया जाए, मतलब अंधेरे में सोचे कि ज़्यादा रात हो जाएगा, तो हम बनाने लगे और टॉर्च जला के। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। कल बहुत ही ज़्यादा में दिक्कत था, हम लोग को परेशान हो गए थे हम लोग का। लेकिन आज बहुत ही बड़ा खुशी है, और खुशी का दिन आ रहा है मेरा, मतलब शुरुआत हुआ है दोस्तों। आप लोग आशीर्वाद जैसे प्यार दुलार देते रहिए, और आप लोग को मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग जब तरस रहे उस वीडियो को देखने के लिए, तो बहुत ही जल्द आप लोग को मतलब सरप्राइज बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, आप लोग को वीडियो देखना है, सरप्राइज चाहिए तो मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, और आप लोग को हम दिखाते हैं। और मतलब बहुत ही आज हम खुश हैं, कि इतना खुश है कि बता नहीं सकते। तो वो ब्लॉगिंग आप लोग को मिलेगा बहुत ही जल्द। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और ढेर सारा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग प्लीज़। Pagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan abong. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak alakien, ket nagayatak iti balasang anapintas. Naragsakak iti panagkadkadwami, ket ninamnamak asung batan nak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bong. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Ag gusto ka ni Celia? Narda. Onya? Si kaamay sa atumboy ti ag gusto ka ni Celia? Oh, apay. Sana ka di ang maikari. Nataurak mo. Ha? Natar kang agpaiso, angam? Tumboy ka met. Anya ko matidangkas iti dayta. Sa bagay. Ay, siyak tupay. Aday ayatak itinaliman. Nagtaer. Oh, sanak dilawon nga gusto kinisalya. Angam, siyempre. Imposible nga gusto kanyak dayjay. Natural a babae ti kayat na. Anya nga iti amom. Armamlat na ah. Why? Anya? Ay, excuse me. Siyak ti Armanda. Saan na siyak ti agaram? Ha? Wala niya. Nagpintas ka bakla. Ado, ti abakam ababae dita. Nagatidog launay tabuok mo. Kankulot pa'y. Sakit napudaw ka pa'y. Kaslapod no amay sa ka babae. Babae ak matatalaga. Nunan. Oh, anya ngay. Agsata. Okay. Basta sa anak nga agbartek narigatan. Madadael ti pintas ko. Uray mabartak ka. Tadi lang bangir ti balayong. Awan parikot dita. Kan uray man maturog ka dito'y balay mi. Okay. Alang nga Roden. Irwar mun taul-ulasam di ta nga arak. Taag siya ta. Agyaw manak, tapi naunagnak dito'y balayong. Salya. Apay ko maadi ka pa unagan, kat nasayaat ka matatao. Ay, wan gayam. Ato yo, para kan ka. Naimas at tinapay. Agyaman na ka. Ay kat, meriendaan tan Sana, kanum to. Para kan ka dayta. Kanum to asiksikan. Ay mabit lang Tainak magisagana iti kape. Tulungan kan. Tapno mabibit. Nasaysayaat pay. O sige, mapantan ijay kusina. Magusto ak titimpla ma. Kan, nagbanglo to'y barako. Sige laang, agkape talatta. Ado pay dita termos. Amom Celia, naragsakak no si katikadwak. Uray siyak naragsakak met no si katikadwak. Ngamin, nasayaat ka kanyak.
Sikan, ti kasayaatan agayam ko. Uray sika, nasayaat ka mat kanyak. Sapay ko maa, tadi ikan to agbaliw. Ay, saan, Bong? Saan to nga agbaliw? Oy, Beng, sa di naman ang tipapanam. Anya abing, bong ko na yung matatatang. Aging ga kadiit na adak ka lakon. Kat di yung maaklon akastoy ti kinataw. Ay, nagpintas ka kumabalasan, no di ka kasta. Ala, di na kontaktakan tatang. Adda pa panak. Sa di naman ang tipapanamaya. Inak nga rod pasyaran di silya. Apa siyaram? Siyempre, ar-armag. Anya? Di pailan ni bakla di ta bangir abalay ti armam. Tada kayo ti agbagay. Ninarda. Asino pa'y kuma? Kit iso lang mat ti bakla ka aruba. Apay ko mga iso ti armag ngay. Kat ni nga rod silya ti kayat ko tatang. Ni bakla langin ti armam. No agasawa kayaw. Uray siya kung ti baka mo iti maparte. At damat baka kan baboy kaw. Sasawin niyo matatang. Di uray ilakok to ti dagak ijay amyanan. Ta ison ti pagkasariyaw. Ay, ni tatang at talaga. No ni Silya ti armam. Sanak nga umanugaw. Nasingput ni silya, tatang. Nasaya at pa'y ti ugali na. Ay basta. Ni bakla di ta ka aruba ti kayat ko aparakin ka. Hay, nagadukot nga mo yun. Inak man langan. Di ka mangsinga, tatang. Sabong, parakan ka, silya. Agyamanak, Bong. Sabong parakan ka, silya. Agyamanak, Bong. Iso ka di tayo ko na magayem mo, Celia? Wan, Jimmy. Bong, iso ni Jimmy. Gayam ko. Kumusta, Brad? Nasayahat, Matt. Nabayag kayo kanong agayem kini Celia. Una, Brad. Nabayag nga gayam kami. O sige, agsarsarita kayo pa'y ha? Tainak ijay kusina. Inak mangisagana iti merienda tayo. Sige lang, Celia. Brad. Kaya't ko lang nga ipakaamukan ka. Nga ar-armak ni Silya. Kasta ka di? Katsi ka. Apay nga da ka dito'y balay da Silya. Gayam ko lang ni Celia. Amangan mo't nor-armam. Saan? Nasayat nga rin no kasta. Tadyak kayat nga da karibal ko kan kwa na. Dakas lakit di ti mapasamak no kasta. O sige lang, agmerienda tayo. Naimas day talinutok akan kanan, taado tigatanan. Paggugustok at talaga ti kan-kanan, Silya. Celia, umuna akon. Agsubliak to manen. Adda ngamin kasarita ka tao. O sige, agan-anad ka, ha? Jimmy, saan ka nga agsubsubli pa'y? Nagalas ngamin akitaan. No kasta nga da ka dito'y balay da Silya. Ha? Kasta ka di? O sige, matungpal, Bong. Sige, inka nga rudon. Inkan, taado pa'y ti pagsaritaan mi kini Silya. Di ka mangsinga. Pasano ay Silya? Agawid ako na, tani, sumipmut-mutan. Sige laang, Bong. Agyaman na kiti isa sa rungkar mo. Kan agyaman na kiti inted mo. Awan na nyaman na. Basit laban nagdayta. Alang nga rudan, ingkan, tadi ka marabyan. Amangan no makasalaw ka iti dakas ataw iti dalan, kat anya pa iti aramidan dakan ka. Sige nga Rod, agpatuloy akon. Agsubli ak tumanon. O sige, nakalukat lata tiri daw mi para ken ka, Bong. Narabian ka mait, Bing. Bing manon, bungkunayo kadilatan tatang. Apay narabian ka. Nagapuak nga Rod ije balay da silya. Nagaduti nagsaritaan mi. Anya nga'y tinagsarsaritaan yaw. Nasken ka di pa'y nga ibagakan ka, tatang. Damdamagak lang mat Aywin gayam. Imbag ta simangpit kan. Umay tuinton madamdaman ni bakla. Umay nakakano sa rungkaran. Ha? Bakla? Ninarda Umay nakasarungkaran. Imay itay malam. Ngim imbagak nga agsublilaan nga ni ta Arabi ay. Apay ka nung. Basta umay nakakano sa rungkaran. Bong, adda ka din? Anday tan. Mala. Ingkapastragay.
Apay, anya ti bagam, narda. Imay ka kano iti malam. Awan mo't kit diti importante, Hangam, naku na nga ni tatang mo nga umayak iti arabi tapno agsarsarita ta. Kasta ka di. Kat imayak mo't Total, awan mo't lar aramida. Kat, anya nga iday taawit mo. Arak, red wine. Ken, ada na imas asidaan a pagsasangwan tayo kada tatang mo. Siyak amis mo tinagluto. Adobo a karnit manok ken baboy. Ken siyempre, adamtan inapoy Tapno saanan nga agluto ni tatang mo. Kasta ka di. Wen, wala. Intan isagana ti lamisaan tamangan tayo pay. O sige nga ron, tapno saan ako ngagluto. Wen, adu ti intugot ko amakan. O ala, dito'y ka na maturog, narda. Agkaida kayo kinibong dita silid na. Sapay medyo nakainom ka. Ha? Kwa, tata. Okay laeng. Asiniglaang ti balay mi. Di talaang matbalasiw ti kalsada. Kabalan na day tatang. Ang marabi una yan. Iso ang maturog kan ditaw, narda. Kwa, saan ang tata? Asiniglaang matibalay mi kunak manen. Uray pay. Anya nga iti amam, no adda na rungsot nga aso di tadalan, ket kagatin na ka. Wenno saan, adda masalaw mo anabartek, wenno aday, ket anya pa iti aramiden na ken ka. Ay, saanen, tata? Awan dakas ang mapasamak kanya. Ay, tulod ko langan, tatang. Asidag nga paiso ti balay da. Ngam nasay sayat no itulod kon. Okay, at datan dito'y paraangan mi. Kasano? Agawid kan? Wala, naitulod ka mo to. Iso nga gawid ako na. Anya ti aramiden nyo adwa, dito'y paraangan. Naibagarabi yun, na. Imay ko lain tulod to'y anak yun. Sige ha, gawid ako. Ay, saan? Ay, dito'y kabalay ang maturog. Ang mga numakasalaw ka iti drug addict dita, kat anya pa iti aramiden dakan ka. Ang sidag lang magtibalay minana. Ay, agpapanpay. Ala, umay kayo. Umunag tayon dita balay. Maturog dito'y datar, narda. Pababayin mat kan ka, numaki ka idak, dita ka, ma'am. Ay, nagtangkanday tadatar. Awan ko tiyun na. Kit man ano ko man, maturog ta adwa dito'y kamak. Malawa mat. Kaya't mo asawan. Dua ta maturog dita ka, ma'am. Kababayin mo ta. Si kakit di mat. Kasla saan tang agayam. Sige nga ron. Maturog ta nga ron. Nyamit ng tikas to eh. Diyak mo't makaturog. Uray ni Narda. Balikid mo't mabalikid. Ay, adalakat nga ron. Diyak makaturog. Bong, Api nga garasas ka. diyak makaturog. Ay, siya. Ngamin, kaabay ka. Ha? Bong, arakupan ka ma. Narda. Inarakop na ko din. Bong, Narda. Inagkam ti bibig ko. Bong. Narda. Agkan ka pa'y, Bong. Umay kayo nagarmusar. Nagkiruga kitiin na poy. Adamot ten longganisa, itlog kan tinapa. Kwa, nanang. Nay, anya tinapasama kada kayo? Kas kay lagbinbin na Mala, agtugaw kayo na atamangan tayon. Umay kan, Bong. Mangan tayo pa'y, sakbay nga agawid ka. Ala, agtugaw kayon.
Tamang isaga na ak iti barakaw. Mangan ken agkapita yaw. Apay kastoy. Kasla marikrik nakpay lang ti agak ni Narda. Anya ti kayat asawan da ito eh. Kasla marikrik nak ti panangarak na kanyak iti nairot. Ay, Beng. Anya ti pampanunutem dito isalas. Di ka matin matagtagar eh. Sipod simangpit ka. Naturog ka gaya medyo balay da Narda. Tatang. Kuha nga min. Ayos laeng, Beng. Agasawa kayo laangan kini Narda. Anya? Wen, may ito agasawa kayo laangan. Agbagay kayo may. Tatang. Agkalaysa kayo, untawan parikot iti mapartay. At datay baka kano patababoy ka. At upay ti kalding ka. Apay ko mga kalay sa kami. Kat saan kami mat nga gayan ayat. Apay nga roda naturo kay di balayda. Kidaw ti ina na maturo ka kigibalay da. Amangan ka nuno addada ka sa mapasama kanyak iti dalan. Nga uray nagasidag mo. Kahit naturo ka iti salas da. Iti sila ni Narda tinagturugak tatang. Ha? Kahit anya tinapasamak. Namnamaan nyo nga da napasamak tatang. Katanya nga rod ngay. Naginagak kami lang tatang. Ay, peste gadi. Ay. Di ka agungat akasta. Tamom, Beng. No ni Narda ti makatuluyam. Naragsakto ti bangunan yu a pamilya. Tatang. Tagpada kayo met nga da pagsapulan na. Ni Narda ket adda beauty parlor na. Ket si Kamay manghup opisina ka. Iso nga awan to parikot yaw. Saan kayon to amarigatan iti pagbiag yaw? Tatang. Alakit din. Agkalay sa kayon kini Narda. Tada kayo ti agbagay. Bong, nakapasyar ka mat dito balay. Kumusta, Bong? Nasayat mo't. Apay nga da ka manan dito'y balay da sila, Jimmy. Kuha Bong. Kayat ko nga ibagakan ka, ada kamin ka ni Jimmy. Da kayon? Ay nga ti kayat masawan. Agayan ayat kamin ka ni Jimmy. Day tatipod no, Bong. Sorry Ngam siyak ti kayat ni Celia. Gapo tamay saakan